Oh. Hey, flow baby. Iyo fila imiri la una kadi sati imiri la una kurusini jula mina. No, flow ina, no. Nega mami jagi tebe mina, no mi. Nesera kolorari uma koloni tigi kafa konte moi. Bella la kafa konte moi. Nesera kata moli uma karata mori kafa konte moi. Isengani ngamoi. Mbolongani ngamoi. Duwola ngamoi. Kaya ngamoi. Konesile alama kono de la alama kono joni site jani site mo son fini kama yala e mo de la koma ela chem junior kan namera ngene no te jagi ni wala bila kono ni gele ta gele da bala kono toli fente double fento telike bolo sigiri kono matia allez Malika baby. Iya kambora Iya fima kambora fima. Malika la fima kambora. Iya fima kambora fima. Malika fima kambora. Kurusi mejula mini tekelemi. Mojani che jamba fana manga. Tolon de fora Malika et FR. Malika famille FR. Et à la fleur au Kumbo. Awaba, adale de sa fleur nade. Malika mani adane dame nyamolo aja drame ga folivia me faire titi fila imiri la muna imiri la muna okani mali jugu yemba iyo fila nyewelela saramani la mi mama lo matene no tago barika. Allez! Mais sera Malika la koi. Quand sera fitini nina, ayi quand sera Malika famille la. Tetelemana tegumala nyama daura do sigi ayi kelentela neba. Allez! Alhamdulillah, Arabi alamina, kama sai ala yemba. Alhamdulillah, Arabi alamina. Rediana tige konomba, muso de kononya tamwolo. Muso da be diana tige konomba, muso de denge kele soro, denge kele ngabuza denge tando Malika lelen. Lexi. La force invisible. Cheganigeri kunana saramani lamme mama longa cheganigeri. Msangaresa. Wasolo. Kobeye. Kaka son fin dollar.
foli ni gani gani. Ujewe sabali kono. Mufolote sora fibiri sabali. Durumate sora fibiri sabalimba. Udenite sora fibiri sabali. Fibiri sabalimba. Alama sona sabalila. Hey, Malika family, FPR. Hey, ala ko be chogodi, ko be bire. Hey. Adano. So. Yeah. Ni folika for Mali de nous. Adaka, Jiji, adaka. Awnisu. Awniula. Arako be chogodi mandinka. Amana tu ne mani won be anga nono mi polo na adwoni mi. Nono ni jara. Nga foli be nga kanumbo be sans faire fou duguma nga foli be. Fitini yere ga foli puma ba be ano le cerval. Le jeune premier de sa génération, le phénomène, il a folie pour ma babiano. Mami Jakite, nere flan nyoron diamant, il a folie pour ma babian. Le lynx, la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, frufrutigi, a kalaman batigi, il a folie pour ma babiano. Kanu pour ma manchate chaya. Nefertiti, folie pour ma babian. Songomani bangoma, a folie pour ma babiano. Adjadrambe, folie belebele baya au bétail. Amana boula droit banyesi patron race 24 al chrono jack boyer ko be ko kele non ni ma juru ko magaya mende ko be de adanu LHM Chico adane do ami nyoron bulo sa ay juru mo magaya don o mana be sa anga fitini ni yere non ni ma magaya ko be de nga ko to be ka ke fay un beau bœuf on a la droit à ma cladron. Non, mais c'est pas possible. Il y a mon mari à Borakounou. Non, on appelle ça tremblement de terre. Il y a une folie la Kama le millionnaire. Il y a un faux États-Unis, grand sérieux, il y a folie pour ma babi, un kobe ko kelin Kama millionnaire. Et Annie Doroni la reine. Non, il y a un chou, mais folie bien d'année de kobe ko kelin. Il y a Doroni wasaka, il y a folie pour obéir. Ni kuma obéme. Munu sera gagné ka kuma fait. Munu yuga fait un chimanya bema obé merci à mignon boulot. Nala son affilité na wakula. Ne tchèvora kunu 17h. Atara doron. Boum, c'est mango. Guduku, gish, gash, wo, wa. Kuma yere te tourne sensible kuma mina. Tchekele ni hakli, les lynx. Tchekele ni kumakan, la force invisible. Tchekele mi mana foko chu doron. C'est manga ne becha papa barigon kolo. Barigo langolo ne manganga cha kote barigo fale beba do ali ni gosho lo te bouger ka bo la kuma te ka manganchi mais barigo kolo o mangane guruku le lynx ni be ga to ka bo ni be ka kuma wala ni chideni ni muri yoro ni fa tebe kana to ka français griman ba nous ils comprennent pas papa mon cœur ils comprennent pas ni ya ke français kuma ba nous ne ta femme nya ou bien à transformer ka ke ko subi awere o la flamme soni cheni mani horoni mebo ne kungulo di ndimi kun j'avais mal à la tête tellement que ko boira kungulo mais j'ai eu mal à la tête mais ne che boira en kun aka kuma ka san fait fa dugumo kuma jumene kumbala ko kuma ma famia folore nyani nga tanche ga oro fana la mogo we wolelu ke ku be feka do malika family ni fauna do yere lundu o be wolelu aina mogo kelente se kula anga jamana inglan mi se kumai mi se mi bebe se ka ke bebe se ka boka kuma ifereni i lafiale ya dale Facebook ka ko fo ita ko fe ko be ko kele adanelo ami nyombolo ne che bole wala dronga kuma kunu ayaka kuma dumanu fo ni mogo haklima isi ga ne che ka kuma lame ibaka kuma be famnya ibado kuma barika mamunu ba kono ibiga kuma na famo tire ka bwala me adama den i jugal ni sogo butike ka blanye koro atado ka couleur rouge da te joli bota la ta famia
a ka kono ko ko wɛrɛ do a tɛ ka faamuya o ye juguya n'a ta yɔrɔ fanfɛla ye aw bɔra kulekulew kɛra fan bɛɛ fɛ ne ko n ko jama dɔw bɛ yen kunkolo t'olu la ne t'olu jaabi ne tɛ n da don olu ka kumaw la mais mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ komi n y'o layidu de d'aw ma ko n'a tigi a da tun ne cɛ la dɔrɔn n'o ye crocodile de bole miss de bole galotigi de bole n bɛna a ka galon fɔ a ye a ye min sɔrɔ bole bi k'o bɛ yen dɛ n ko n'a da tun cɛ la dɔrɔn ko n bɛ bɔ donc miss de bole crocodile de bole galotigi de bole galontigi de bole sinon walayi n ye n ka video bila a tɔgɔ kun fɔtɔ tɛ n ka video la kun parce que n kun ye n ka video bila n bɛna ale cɛ ka k'o décortiquer de k'a commenter ka tɛmɛ ka taa mais comme a ko tɔ kɛra kunkolo wuli là où on est là a kɛra folie totale de tremblement de terre in wulilen dɔw corona u tɔ y'u kunkolo de a ye ɲɛ u ma k'u kunkolo sama fitinin raras 24 Chigo a ye sabali a ye t'u labɔ a y'u sama k'u labɔ u tɔ y'u kunkolo dɔrɔn de u bɛɛ jiginna u tɔ tora kunkolo de n'a ma ɲɛ u ma u kunkolo in fana mana don a bɛ kɛ baara y'an bolo yan koyi an laban an yɛrɛ laban n'an ka kuma fɔ an yɛrɛ a y'u labɔ a y'u labɔ a y'u labɔ. Non, c'est pas possible. Là, je lance un grand... Magobi, je lance un appel, vraiment un vrai appel. J'ai besoin du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai vraiment besoin de lui, de ce côté-là. Son Excellence, M. le Président Ibrahim Boubacar Keïta, avec ton fils, l'honorable Karim Keïta, Mbou Deli tourné pour une dernière fois. Mbou Deli. Ka vidéo man bed Deli. Fait Facebook sans fait. Ka ntaro mi be se ka min kɛ quoi ni mi be se ka tagama de k'a lasa ma wa ni mi be se ka sɛbɛn de k'a lase boa ma wa ni mi be se ka min kɛ k'a lase boa ma ko deli de do ka bɔ Malika ka fiman yɔrɔ la ka taa boa ma k'a ka ministre de l'éducation k'a k'a kɔri ko fiman ko ten ko deli de do ministère de l'éducation a ka do a ka ministre de l'éducation yɛrɛ voir ko dennin dɔ bɛ Faransi k'a tɔgɔ ko fiman k'a ko génération mago bɛ kalan na ko deli de do ne tɛgɛ fila bɛ n kɔ bɔ ni ko foyi ma se ka ɲɛnabɔ ko boa ka fɛrɛ kɛ deli de do éducation côté yɔrɔ la k'a ka fasa ja malien jeunesse kan k'u ka se ka kalan kɛ ka bɔ même n'a kɛra 9e ye collège niveau ye avec les niveaux au moins u ka se k'a dɔn français surumani dɔw bɛ u ka se k'a kɔrɔ dɔn ça veut dire quoi parce que kalanbaliya ye dibi ye dɛ on va pas avancer comme ça on peut pas avancer comme ça. Maman, ne bora ka ne vidéo ni damadɔni mun kɛ a bɛ ka commencer ka changement do dɔw yɛrɛ bɛ k'u forcer u ka vidéo la k'u bɛ français fɔ mais avec tout ça là i tɛ se mais mes cours d'histoire d'aw ma fu ne ŋaniya de ka ɲi mes cours d'histoire d'u ma fu mais avant o ça an dɔgɔni minnu bɛ yen nɔ an kɔrɔ minnu fana bɛ kunbala n'a ye Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta an b'i deli de do yɛrɛ i fasa ja malien denw ka école ko la u ka se ka français kɔrɔ dɔn ça veut dire quoi en bambara quoi ça veut dire quoi en bambara an ka se k'o faamu n'o sera ka kɛ an bɛ avancer an bɛ taa dɔɔni quoi sinon génération tɛ se ka avancer nin yɔrɔnin na o ye kelen n bɛna défi filanan da ni mɔgɔ min ma sɔn a ma Facebook in sanfɛ yan nɔ walayi ban ka baara de do ko vidéo maniw bɛɛ ka bɔ fɛn fɛn ko k'ale ta ye Mali ko de minnu ko k'u bɛ Mali dɔn ne b'a dɔn damadɔni dɔrɔn de bɛ minnu bɛna se k'u débrouiller mais bɛɛ tɛ k'u ka bɔ dɔrɔn u ka l'hymne national da ne jiginnen kɔfɛ a kana tɛmɛ 30 minutes kan dɛ ko bɛɛ kana i ka caméra jɔ dɔrɔn u ka bɔ k'u ɲɛsin caméra ma dɔrɔn k'u jɔ mɔgɔ t'u kɔrɔ mɔgɔ t'u kɔfɛ l'hymne dɔnkili tɛ da la dɛ a b'aw jɔ k'aw tɛgɛ d'aw dusu la ka Mali l'hymne da l'hymne national du Mali n bɛ min fɔ n ɲɛna mɔgɔ kelen kelen de bɛna sɔrɔ la min bɛna se ka l'hymne da n'i k'u ma k'u ka Mali devise ye jumɛn caman bɛ se dɔrɔn banɛni u ser'o dɔrɔn de sɛbɛnni na u b'o de sɛbɛn n'i ko k'ale ka Mali devise sɛbɛn u tɛ se ka sɛbɛn aw bɛna mun fɔ an ye Mali ko kan ni aw ko k'aw bɛ se Mali ko de la a ye na Manden a ye don Manden vidéo maniw kan a ka d'aw ye cogo o cogo an b'aw kalan ni bamanankan ka d'aw ye an b'aw kalan ni français ka d'aw ye an b'a kalan ala de y'a d'an ma a dɔnniya de b'an na bon nin yɔrɔ in na n bɛ n jɛngɛ k'a ɲɛsin crocodile de bole ma ja kun bɛ bole toilettew fana garder de fo galon dira ma ye ni ne tɛ ma tɛ nin yɔrɔ ninnu fɔ ye dɛ bole to ɲɛgɛn ayi bole ɲɛgɛn kun tɛ ko dɛ f'i kun ka taa clé demande kɛ crocodile de bole la donc ja galon bɛ dira ma ye nɔ chargeant galon olu bɛɛ dira ma yen nɔ ja galon ka ca koyi n'i bɔra lakuruya la i bɛ kɛ min ni min kɔfɛ ale tɛmɛna lakuruya kan dɔrɔn chargeant u ye galon ta k'a d'a ma ye n'i bɛ taa ɲɛgɛn ko dɔrɔn i bɛ taa clé minɛ ale la ne m'a fɔ dɛ a da de y'a fɔ ni ne tɛ mɔgɔ tɛ nin yɔrɔnin ninnu fɔ o ye kelen crocodile de bole kuma jara kunu trop miss de bole madame passeport un cercle est égal à 1000 ans non i kalana monsieur mi kala sengena koyi madame mun ye koro ki kuna ils ont été vraiment fatigués mais moi je suis là
Ne bi kalan avec plaisir. Elle n'était seigneur, wallahi. Je l'ai fait, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau. Parce que ne me cours la mes classiques. Donc vraiment, c'est un cadeau. Au bébé, donner fin fait déjà été assez ko ancêtres, nos ancêtres. Ko boli de do. Ni ma fode. Allez, il y a fait la vidéo ko koro. Kanga bolu. Kanga mande bolu bambulu. Masara mani ne dabali bana ne kono ko bana pepe ne ko ngoya kabako de. Nga ko kera kungulu wuli. Là maintenant, c'est devenu une affaire là, on peut. Mais antese ka kumbe. Mais kalambali ya ye dibi mais ni te ko de bi dam ne ko encentre ko boli. Tubabu, ate bo. Ate plainte ni non mata ni porter plainte à toi avec bara au boulot. Parce que mina le kuma do foyer kuna afa ka kuma kono mais j'ai été dépassé ne dabali bana ko encentre ko boli ba kalo ye français là. Enceinte en tant que personne mo est là baba manaka fi i descendant i bokolo il faut de mako enceinte. Une personne dont une autre personne descend, généralement plus éloignée du descendant que les parents. Il faut de mako enceinte. Namadala abeta taper Google quand la te galon teke debe mi donner beau de faux. Enceinte i bokolo quand on dit nos ancêtres en bora mokoba muna ni en blakango o mokoba nous fo en bas gauche kata nyere so fo Sundiata Keita la Sundiata Keita faire hallo faire o bonyonga enceinte wi abi fudi mako nos ancêtres enceinte anga fait mokoba koro munu échanger faut kana sa on génération 20e mais muso ni ngoko boli de do. Mais j'ai été dépassé. Même Dabali Bana. Mais comment savait-il que Mouroube Sorodjien, on est son ani kuma fanafo. Et puis en plus de cela, avec à passer Facebook sans faire. Mais personne ne parle. Mais arrêtez. Amana sur de la ya dabla. Et puis en plus aussi, l'autre jour, avec fait un faux. Car le téléphone, l'espace est insuffisant. Avec faire des fois parce que placité, l'espace il est insuffisant. Avec faire qu'on fait l'espace est suffisant. L'espace est suffisant de comment mes vidéos que on avait stocké yoro là, on l'a nien quitté gabo groupe d'eau là, espace est suffisant et on est à qu'un non mais c'est pas possible. Là le mot on va information qu'à faire qu'on non, et que espace est insuffisant et non suffisant. Aïe sabali ni mugombe kodon aye koto kodon na ubulo ni mugombe kuma do aye kuma di kuma tikuma ni mugombe kalana ka kodon o kan fo ka faka ni ma kalani be kodon bi se ka bla mugo nyama be mugo gérer mais ni e kalani te e te kodon c'est très difficile ibe jama o jama dalaje ba be bla fili kono na la ni ko kibe kuma mugo nyene te se ki exprimer ni ko kibe kuma la kali mugo yetina se ka nyefo mugo ya ka kan fo chugo sugumina kele be boni yoro ina mina klaka don cheka kuma kono. Hier, mon mari, il a bien et belle dit. On a fait une erreur. Une erreur à partager en page quand on a fait une erreur. Erreur en bambara, ça veut dire enflila. Bébé fli. Mais ni flilante bon a fli kono o de ka juku. Mais ni bori ka fli kono ni yado ki fli la. I fli la mo mununye, ibe na nyefo lu yen fli la, kunjume yen fli, nyake kunjume kama, o ye bonya de be mande, o bonya masegi de be mande. Ni dona mande kono, ni dona mande ka u gashila. Ayi, o chete o musote ki bi kodo ka bo mande kono tento ni jagele ki beta. Ibe na ibe mande chokora ba ula sigile soro gele koro. Ka mande muso ba u sigile soro uka du kono, ubuka kazi u jugoro, ubuka tantiunu jugoro sogono nala. Ni bora chow koro gele la ni yere nya fulu ye kumi yi filmi do fili kono la be klaka boy be nyeshi an ba jeli ba jabaluma olu sigile no ko so kono la u ko bufu tufanu ngono ibe donye bi yere nya fulu fana nyana erreur ye fili. Mais en nimisara on appelle ça en français regret. Ni nimisara kula o te se ka récupérer, c'est irrécupérable. Mine choko ya tola kunu ni jama ba benyena crocodile de bolé sona kata sigi tukuni miss de bolé galontigi de bolé
E muso kelen be galon tigɛ n'a flan yelen bɛ depuis nya ye don min ma tiɲɛ kelen y'a da kɔnɔ mbolo a be yɛlɛma kuma dɔ la a tɛ yɛlɛma a taara sigi diɲɛ bɛ ɲɛma Malika ko a nimisara a n'a nimisara an ka sira de b'o la an ka kɛ tan an ka bɔ tan. Il n'a jamais dit qu'il a regretté. Maman, ni ye mi regretté o tiɲɛnen de ye ka ban. Ni ko dɔrɔn k'i y'a regretté a tɛ se ka labɛn tuguni quoi o y'a tiɲɛnen de mais ni ko k'i filila fili bɛ labɛn. Mais regret labɛn cogo tɛ regret la ni mɔgɔ b'a sigi yɔrɔ yɔrɔ que j'ai regretté ne nimisira ne ni ko in kɛ kun min na o y'a sɔrɔ a ko tiɲɛna labɛn cogo t'a la mais an ta ma tiɲɛ labɛn cogo b'a la parce que nous on a fait une erreur donc on a vu l'erreur an b'a repenti wa an bɛ repenti an repentira ka ban fana parce que on est parti très loin mais ni aw bɔr'o la ka t'aw sigi aw ka écran kɔfɛ n'a tɛ français min kɔrɔ dɔn delili de don a ye don Google kɔnɔ connexion bɛ bɛɛ kunna an bɛɛ ka connexion ye fu ye yan don Google kɔnɔ ni donna Google kɔnɔ hali ni t'a kɔrɔ dɔn a diya dɔ la i kɛrɛfɛ a b'a kɔrɔ kalan k'a f'i ɲɛna au moins o b'i bɔ diɲɛ maloya la au moins o b'i bɔ i ka n'i sigi ka kuma dɔw fɔ mɔgɔw ye min tɛ faamuya bi on a fait une erreur la famille Malika a fait une erreur sini on a fait une erreur la famille Malika avait fait une erreur mais là an y'an ka erreur ye on s'est repenti n'i y'a ye an cɛ bɔra kunu a nana a yɛrɛ expliquer a y'a yɛrɛ expliquer a diyaɲɛ mɔgɔw de a y'a yɛrɛ expliquer a kanuɲɔgɔnw de n ko bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na mais ni mɔgɔ tɛ fɛ ka tiɲɛ hali n'i y'a ta k'a turu a ɲɛ kɔnɔ a t'a ye bon donc an tɛ ka mɔgɔ forcer o k'o tiɲɛ ye mais Malika ka di anw minnu ye an minnu bɛ Malika ka kuma kɔ a ka kuma b'anw minnu ni lafiya a b'anw min nimisi wasa a b'anw minnu bila ka taa ɲɛfɛ an bɛ tugu a kɔ bi an bɛ tugu a kɔ sini an bɛ tugu a kɔ sinikɛnɛ an ɲɛ tɛ cɛ la min ka kuma b'o bɔ yen an ɲɛ tɛ muso la min ka kuma b'o bɔ yen an ɲɛ tɛ mɔgɔ la min ka kuma bɛ o kuma bɔ anw kulo la an kunkolo kɔnɔ c'est impossible c'est un fait qui est là wa anw tagara ka ban anw tɛ jɔ tuguni aw ka neniniba ninnu t'aw lajɔ aw ka kuma yɛlɛma ba ninnu t'aw lajɔ aw ka argument tanya ninnu kuma mana fɔ cogo cogo argument t'aw bolo aw ka argument ye min ye mot dɔ yɛrɛ bɛ yen ne tɛ fɛ k'o fɔ parce que u tɛ hypocrite kɔrɔ dɔn ko cɛ hypocrite sera ka français kelen min dɔn c'est hypocrite donc si ça va pas hypocrite ça va hypocrite tu as dit la vérité hypocrite t'as pas dit la vérité hypocrite hypocrite on est fatigué. Il faut taper ça. Vous allez taper hypocrite sur Google pour connaître le vrai sens de l'hypocrisie. Comme ça, après, vous savez qu'on a aussi kaba temne fo moko nyena quoi. Ni moko mukada wi, aye tugulu ko. Ama fo moko shikana tugu moko mi kade aye. Mais mi kada on fane be tugu ko. Dien on te ta tugu moko wera ko fana mi tan. On janye moko jamais. C'est toi dama dem be galon te ko ma be fien sama tugu na. C'est impossible. Nya fiena ko mi ga li jukoro. Je ne sais pas. En tant que tu no Malika la tu ne bila me nyoron boloko inte blawre. Inalenga bo. Boli. Nu ye wari mi fara nyoron ka dima. Ayi ni de tema ten yoron ni nu for you. Ni de ko ngome na dunai. Ni ne fen fo abena prévu ni ne tema ta yoron nu fo. 6 000 € de dira crocodile de bolema. Le crocodile de boleko. Aka chede munu ye war dala je Canada ma. Ku ga fo ko 12 000 € de do. A ta la poste à la page, ça fait que 12 000 €. À la badon, crabadon, 6 000 € de dos. Ni ne fima temata roni nous la jea ka fo nyena de. Ni ne temate roni nous fo nyena. Aya ni tawga ni bla poche kono ko fima ni fo ye bisuina. Aide 12 000 kuntede. Ay 6 000 € de kunu ni ne fima tem ko ta roni nous fo ko. Kabako. Non, galon era barai. Si ça ngoni galon era baluko di. Tellement que galon be tige mo yere be galon te comme avec fien ça ma lettre na boka kuma me fon yana ka man si ko la me ke ko kuma de tien c'est la partie là que je comprends pas et puis c'est ka mo woro de kungulo nyagami ini munu nga mentalité limitée no parce que maman tu est limitée inu le be se ka kuma note honte ndona Sadio ka kuma lo yano Sadio imbe aketo de ni kuma temena ro ni fe fo nga ro ni nu fodi ni ala min tira Facebook kaya gere bagato aminjay ta aka gere yele la muso fen ta aminjay yere ni misera ku nyumena aya muso inti parce que atunte muso inko imaro nyani na bolo cliff la imaro nyani na no fe ayo nega ko nega ni ne tem gote ni yoron nu fo wede ko ka chiebla nego muso ko ko sabali alo donon ku me ka conseil do mango ko sabali ko ka chiebla Sadio ayo nega ko gen fana na so aka kuma makuma na ko bu ge mangani fe nwa do ni nyonche ano che nyon welelu damne est-ce que mo be de adama dendo ni nga gele me crocodile de boule ni nga gele
mais crocodile de bolé ni déterminé len do mais crocodile de bolé te mirina ka kile kelen jela mais mi fo nyena caporal chef de bolé nyegen kle marala de bolé ngate ate miri ate misi a dusukun te kami ne kuma do fo ina ngo muso de be hine muso de dusukun be kami muso de be se ka ko dabla mais crocodile de bolé te se a dusutala femi ba dusukun aka girama anini muso inga jekere amadogo mo la France de o che tara bo muso no fe Mali la crocodile de bolé de che deme ka valise labe ni ne te mo ta yoro nunu foyi no ma dala na be mo do mo mba masula la eta nyini ngali ke o ba foko fima e kuma mfoko tinyeni do ka valise labe ko sinam so ka valise ko labe ani mi kun kadi ani mi ku ye daga wuli mai ani mi e shube banyo mi chira ya no fo ka nyeda o be fara no fe o koni ka chega valise labe aga muso furu valise labe a tere muso mi kunyo ye ni ala o chega ta a muso flana furu malano ale duni daga wuli ne kun tere ya no ka ta furu tere muso en ko ka ya ata kalama amanye fa déplacer la ka ta malla ka ta le ni cheno uchenta tara sura che muso werta wani mo ngom mi daga wuli tere ya mo ngom ba fo ma che ikana che ka ta iga bota ikana dunta iga bota o de fleni etan ka to a chetara ka klara mo labe mi metara ni minon chega minon san cheka ta muso furu la ka muso into an ko teri ne a fo ye muso furu le nguno boko furu la aye teru nyini teri munu fana be furu la nya fo ye ka dese ni auteru go mo ko furu da bla ko mungera sisa no muso fle na son de la no de be daga wuli teri la ne da fo ye oduna ku be teri la ne de na na ekelengilini ne go na bora malika ne na tinyo sala ma tanga be malika ko ame nyogon ko de ame nyukun ko di koso fo yoro mina ni ne te kuma do be ni ne te mo shita yoro ni nunu fo nyena ko se be rek akumitaga vacances fana la a che do ni kumitaka a che do ni o kume black anu ka baruke anu ka to nyogon kan pour que aka fere ko labo akan aka se ka fere aka ko ma a flega na che nwele che fola mi kumbe ya ko wele ka fo e ko dogo muso ale ka war shun che fala flega dogo muso wele ko ke ko dogo muso ka to kaso aka kelentu che wati sabali o ko furu be oro jumena pi balimaya fen foshi te balimaya bo balimaya be shisha te mene I balima mana ke fen fa ta I ka siri chela ne mi be ka kuma o fe ne dusu ka bone me ne balima o kadinyi ne mi be ka kuma o fe ne ni balima o be kele de me ne te balima la blade ayish ne mi be ka kuma o fe wallahi de ni balima o be do nyona me ni problème ye ne balima soro hali no asro ne kele no ka bonga villa ka tike ka black refe ne be panga fla ni problème nche ne Tembalma la blamboshi, mbe dima poro c'est vrai. Mais c'est qu'à neni, c'est vrai. Ouais, ni dogondo, mental la bla. Cheni flene ka dogoni la bla kata oko frubemi. Crocodile de boulet est capable de tout. Crocodile de boulet. T'as mis la mi fois et tellement qu'elle tient. Si elle tient à quelque chose, tellement qu'à dama temenu na le crocodile de boulet be son dien na teke fait un bema. Fizibugu mana toko kama. Fizibugu mana vi kama. Fizibugu mana klefla ko kama. Fizibugu ni kanta kuma fo in kama klefla. Nafa jumeme ni kulu baina. Depuis ala e jienda chero ba bla do ba ta. O yi je o mi je o kele ni do. Depuis ala e jienda fan fleur mina do ba bla do ba ta jien ere odi. Wa fe on fe ni ba ke jien wona ke ki to demiseni ala. Iba ke ki to demiseni ala. Ola wallahi kungolo be koroba ka be se agi do ma ire be molwe iba ko bla ibe ta ko were la. Mais femi ni ye ko ke ni ko balla ki to agi do la ki don I quarantaine ngono I 39 I 40 45 40 ta be yele kun fe dia be ke ko mi ko faila I ma ye che munu ma deli ou depuis demisen na ma ou kunte se dragi ni kulengele ma u chokoroba la ma me ke mo langolo yi ima ye muso mi na furula dron ataka do furula na ye tere muso nangara basoro ka sama ka bo aka furu folo ko na la ka bla chan villa ima ye otese ka sigiro ni kelen tuguni mais mogo iga ko nu beni la depuis fitinini ki ka bamako de nya vike ki comporter adama dembe comporter depuis na wula ni ya sigile no rebadon ani munu bora village la kana direct à Bamako ben c'est pas pareil mais ça peut pas être pareil mais c'est impossible ibo ludon donc lu hakli be sigide ko ngomira na mamu modi
côté balulu la côté chungluka mais ko be ko la ni ne digalite kana yoro ni nu foya mo shite se ka foyi o de kama ni I touchera ne chela wallahi ne che nyogona bongo madan Facebook insanfe folo ni ne digalite mo ko ta foyi ne che nyogona bongo madan Facebook insanfe muna ne che mana ko Facebook to nyini ngone che mana na yere nyere ka bi no yiro ko Facebook la o de kelente ko toro dongo kungulo kura bebo dongo sen kura bebo dongo bolo kura bebo nganga u janto au faula aya janto au boula akau janto au muso no bolimo la sina be bo soni star fako malika e muso fana ubuna ni kungulo wera wi parce que fen fe bobulu argumenta au bulu ngu desera u kuma da bana u desera kuma tu datuguni akoto kera fai akera kungulo wuli akera malu ala koye akera kuma sulu koye kuma tu datuguni argumentu bolo tuguni fo be nyengoya la karsa de be sans fait karsa te bo sans fait karsa de be nigne malika nek un simple vidéo man on hote ça que dowereye ou quoi guidi nek un simple chroniqueur ni plus ni moins ni plus ni moins ata don président de la République était ministre était président comment dire gouverneur était. C'est pas un maire. C'est pas un maire, pas du tout. C'est un chroniqueur. Apmeni sigi. Abe kuma nyefwani. Moro ou darala. Parce que beni yaklina de do. Beni ga koke choko de do. Ne digel. Ne kungulo kemandiga moro mnede. Ne digel. Ne somandi moro ede. Ne digel. Ne te tugu moro bekode. Ne digel. Ne te jama bolito e kata kanga boli kata nisansi fede. Non. Wane digel te nyaga jeli kombe do jamala kombe ndombela c'est impossible ni ene ali ni mo mi ene nyele ba do ko ni dembe ko jate mina depuis yoro janfe wani nye mo calculer ni ya da romina aka gele ga yenje nego malien Amadou Toumani Touré aklina jigina Amadou Toumani Touré ne rega président do ali infle ni yoro mina sitambe Amadou Toumani Touré fe abe nindela nga président do Amadou Toumani Touré ali ma Musa Traoré mina amake malion wulila ku seno ku bolo do ko Amadou Toumani Touré ka kem mali président o sana amason ay malion wa président tu bolo atakara aw ma Cabral to mewa Cabral minga oron point bi am daleni lafia buguchi aw ma Cabral to me Cabral Toura janfala akume jeunesse de ko Cabral Toura janfala aw ya to me aw ve o ma to me Cabral ka histoire be amadu ko malion o e sanogo me ouve oma aya sanogo tokome aya sanogo klele na kun fora aya sanogo kerefe mogo yi ka fo malien de do nyana dundala ko aya be mine kata aya datugu tan ko date do aya ka kumala na okume muru ke ki sogo politique mai ne te politique fe ne date politique la ne te fe kan nata ka temenga soroninga masara mani ne somina obene digel bo nte fe ka nata jien warla nte fe ka nata jien tokola nte fe ka nata jien kantan ko la feni min be ne bulu abene digel bo ay ne la fa aya sanogo bini ale de ma fo ka be coup d'état ke anga Amadou Toumani Touré la depuis ala jien da chou te kene jien be wuli chou te kene ala te chebe mine ka di chebe ma chebe molulante bo chebe da chebe te se ka chebe la jo kene kan ka mine de aide Amadou Toumani Touré ya ke mali Amadou Toumani Touré mali kanu Amadou Toumani Touré na muso ya ke mali de lobo sa lobo chenyu mani lobo saramani a muso ka daga bana lobo ni lobo de kun kuma na ibe nimisa ibe ni sondia ni lobo kun jora e karanye ma be kun ni sondia on était fiers qu'a présenté comme notre première dame. On était en joie qu'à présenter comme notre première dame. Ah ouais? Allez des césariennes qui fouillent Malila. Kosebe. Allez des césariennes qui fouillent Malila. Ante nyine kode. Ante sega nyine ko. Ngo onyuma kama. Amadou Toumani Touré kunte sega lamoluya. Malien fait. Ni amiga nyumando ye masara mani iga nyumando ye. Amadou masega mine ka chomine. Mais Amadou taraka Sénégal takala. Si ça Amadou Toumani Touré segira kana ka Mali kono sigila. Aïe. Bite do politicien na ki bi datu. Miga bamananga na koro de fo ye. Famia baga ba famia. Bite do politicien na ki bi sigi. Aïe. Politicien te yafa jamais. Politicien te nyine jamais. Politicien te nyine ate janfa. Aïe. Ka foka nyine na jamais. Ka yafara non, c'est impossible. Donc anga sigi. Anga lelike. Da wore ba fo. Da mini fiman date kele. Nye wore ba ye.
ɲani finman ɲɛ kuma wɛrɛ b'a lakali ɲani finman ta ɲɛ diɲɛ kɔnɔ boli tɛ dakan sa ayi kuma tɛ mɔgɔ dakan sa c'est impossible mankutu tiɲɛ tɛ adamaden dakan sa bɛɛ ɲɛna Ala de ye le lynx ta ka ye la force invisible Ala de ye le lynx ta ka ye la main de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalaman ba tigi le lynx an bi b'i kɔ le lynx an sini b'i kɔ le lynx an sinikɛlɛn b'i kɔ ka da mun kan ka da i ka kankelentigiya kan ka da mun kan depuis ni don min na i bɛ kuma kelen min na le lynx i m'i kumakan yɛlɛma ne finman b'i kɔ mais diɲɛ don o don ni le lynx jɛngɛna ou bien a ɲɔgɔn kira ka bɔ a ka sira kan muso kelen min bɛ Ala ta fɔ a ye a ka inbox kɔnɔ n'a t'a da jeni ne Malika ka finman ko bɛɛ ye ko kelen n'i ye mɔgɔ kanu a kanu tiɲɛ kan kana mɔgɔ kanu k'a janfa kana mɔgɔ kanu k'a da jugu ma kana mɔgɔ kanu k'a kɛ mɔgɔ fɛ kanu ye o tɛ kanu ye dɛ Malika famille aw ɲɔgɔn tɛ aw dansɛ bonya de bɛ Malika famille kɔrɔ fitinini a dan de don n'i ye cɛ ɲini Faransi bɛɛ n'i ye teri ɲini Faransi bɛɛ n'i ye denmisɛnnin hakilima ɲini Faransi bɛɛ n'i ye fitinin jɛ le cerval n'i ye fitinin jɛ le premier de sa génération n'i ye fitinin jɛ le philosophe taga i ka taa ɲinini kɛ yɔrɔ wɛrɛ cɛni hakili de sigilen don cɛni ba de sigilen don n'i kumana fɛ a b'i lamɛn de n'i kilala ni jaabi min ka a b'a d'i ma ni nɔgɔya ye ni ne tɛ mɔgɔ tɛ se k'a yɔrɔ ninnu fɔ a ye race 24 patron ni mɔgɔ min b'i dɔn i kan y'o tigi de da n'i kɔnɔnajɛra ka race 24 ta bɔ i bɛ sa n'i sera ka mɔgɔ la encourager ni min ka d'a ye a tigi ka k'a ye ka tɛmɛ race 24 kan i bɛ sa patron adamaden ŋaniya de b'i yɛrɛ suit est-ce que ni ne tɛ maa t'a yɔrɔ nin fɔ LHM Chiko ni hinɛna ka tɛmɛ Chiko kan i bɛ sa ni hinɛ don n'i dusukun na ka tɛmɛ Chiko kan i bɛ sa n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ lamɛn ka tɛmɛ Chiko kan i bɛ sa ko bɛ Chiko sɔrɔ tellement que a bɛ ɲɛ mɔgɔw ma tellement que a bɛ mɔgɔ bonya ka kuma lamɛn la n ko a bɛ video min kɛ a n'a yɛrɛ n'a ka vie réelle kelen tɛ ni ne finman tɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ye adamaden n'i ŋaniya ɲɛna i bɛ sɛgɛn i tɛ malo aw ma ye n'a tugura cɛnin da la kuma o kuma a bɛ bɔ aw ma ye n'u y'a gosi a la kuma o kuma a bɛ bɔ non k'o bɛ yen dɛ Chiko i bɛ cogo min na kana changer i ŋaniya to a nɔ la kɛra ɲuman min b'i la a to ten kana bɔ ten dɛ to tan n'an bɛ taa an bɛ se den ka barika bɛ dɔn a kɛcogo la le lynx n ko den barikamaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ kɛ fɛn ye ne faire ti non muso dagabana dan de don ayi n'i hakili sigira cɛko la ka s'anw ka ne faire titi ma fa bɛ wuli la n'i kunkolo kalanna k'i hakili sigi ka tɛmɛ anw ka ne faire titi kan i tɛ mɔgɔ ye ne faire titi de y'a dɔn a bɛ tugu mɔgɔ min na ne faire titi de y'a dɔn ani mɔgɔ min bɛ jɛ kɛ ne faire titi de y'a dɔn a b'a ka dayɛlɛ mɔgɔ min ye pari kɔnɔ a n'a ta ka dayɛlɛ mɔgɔ min ye ne faire titi min a ma se a k'a sigi k'a bɛna a yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye Facebook kan i ye ko ye fɔ ko bange ta in tɛ naturel i ka beauté c'est naturel i bɛrɛ bɛn n'i yɛrɛ ma i jɔli i yɛrɛ la n ko cɛ bɛɛ tɛ jɔ ne faire titi ka da la k'i b'i ka kantan kan fɔ kuma tɛ kantan kow ma ne faire titi a ma sɔn i ye gansan dɛ ayi an y'i ye de k'i dɔn ka tila ka sɔn i ye o kelen de don o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen n ka foli kumaba yan yɔrɔ la n b'a ta tɛgɛ fa la ka taa di Kamale millionnaire ma fo États-Unis ayi sojɔ dan tɛ ka so jɔ i yɛrɛ dɛ i bɛ so jɔ ka mɔgɔw bila luwanse la a dan tɛ luwanse dɔrɔn ye dɛ i bɛ tila ka école fana jɔ ka an fantanw denw nadon o la ne yɛrɛ bɛ se k'an dɔgɔnin dɔw ɲini an ka carré kɔnɔna la ani quartier ni village ni sɛgɛn bɛ minnu na an ka quartier kɔnɔna la an bɛ Kamale millionnaire wele a b'olu dɔw don a ka école la bilayi wara suri k'o bɛ yen dɛ k'o bɛ yen donc dusu de bɛ baara kɛ awɔ dusu de bɛ baara kɛ mɔgɔbaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan den ɲɛnamaw de bɛ ko dilan an fɛ yan Malika famille la nɛni tɛ yan an fɛ yan Malika famille la bonya de bɛ yan an tɛ se mɔgɔ si ma mais n'i sera ma i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛma ni argument ye ne finman n tɛ se mɔgɔ si ma kuma caman fɔra ko caman kɛra non mɔgɔ kata mɔgɔ t'i jaabi mɔgɔ kinikana mɔgɔ t'i jaabi mais n bɛ saraw la k'an kangari dɔw ye muso dɔ ye nɛni k'an ba nɛni commentaire kɔrɔ ni a yɛrɛ ka profil ma nɛni n ma somɔgɔ nɛni n'a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ye ne finman ba nɛni ne ba ka fusa n'ale ye ne finman ka fusa n'a ye a ma den da kɔ la fɔlɔ den min bɛ se ka hali comparer ne finman orteil ma ayi i bɛ giniya min na o ɲɛnabɔ fɔlɔ mais n bɛ na
Ibe che febe couche limina. Anyana bo memena. Yene bane ni kumina. Iba nyefoni. Fama dane depuis ala kandain. Car c'est commandi nyebe bonga villa. Neni mo chite nyogo nyesrala. Ne tenan sigi Facebook pour que mo suya ndo kantan kata mo sugundo ni ko lui non jamais. Musokoroba munu be ka do utane ne sigi kun yo lui. Demsene munu be ka do utane ne sigi kun yo lui. Ne koroni ndogo munu be ka fo ko kuma be ka bonde ni da be ka kuma nyana ma de fa te ka mo dogo ya. Dongo abe dongo inbox kono. Ne baw ne baflan ne mamso flan. Olu be ne la jo dugu kono kuma chama. Ube bizu kana ube do utani. Ngana nenninke. Mbeka kuma mfo. Uba anko uba nga kuma lame. Nga video bula ni sondia uba name. Okele ni kama. Ne ba yira aula. Neni aute mo sugu ya kili. Ne ba yira aula. Ananga giri ni aute kategori kili. Ambe mo mi ko amba sui. Parce que ale de be kan akadiri. Ale de ba fo ma ya keta ni ne kan. Ale de ba fo ka na keta ni ne man. Depuis ne fima adam ne fobi ne ma mo shibani. Wanyani ne ba bla ne te mo bani. Okumala ko be ko kili. Barika de be bo barika la. Sinta de be sinta wulu. Wallahi billahi. Mo itini sigi ki yere fo. Ni Facebook to gara yere fo ni siga kata yi. Ani kata yelo wi. No era ba do ke yere ti yere yo. Era ba do ke te fuyi. Nyana obe kla mo ko view nyaga minu la. Nyana obe kla galon jugu do la mo la. Nyana obe kla adama de una e ka fusa. Mo ta fo dala ko nga fusa ni mo nyogo. Ala de be fusa mbanti don. Mo ta fo mo ma ko ne kaini ne ka fusa karsama ala de be fusa mbakati don. Parce que ambe bora jini mbogo de la wa ambe be sego jini mbogo keleni la. Mais alhamdulillah rabbil alamina. Depuis ala jienda mo be nyogoni. Ante colocation na de. Ante colocation na. Mais munu be colocation na. Au lieu 100 nanu 100 duruge francien. Amaso degere made. Mais mi fo ya lantanga 3 ans ni 4 ans ni 6 ans gauchi francien. Ko amore gauchien. Quand t'as un halala dou de kono, depuis si ça en halala yoro de la, ante check ante musoka, en chargité check en chargité musoka. Alhamdulillah rabbil alamina. Ako munu mako lui yaoujawi. Ako munu mako lui kafriwi. Ako munu mako lui mafriwi. Awo. Olu kafri mafri nou. Olu de ba an akeya, ka an kou deunye, ka an kou balmouye, ka an a problème lame, depuis ni 7 ans bolo, faut qu'on a un 7 mouye. Olu de kumon name, olu de kumon a problème nyanabo, olu de kumon ta docteur soula, olu de kumon bere ya. An betanga kasiko olu de koro, an betanga problème fo olu de ye, olu de bon lame, olu de club bleunde, olu de yaoudjaude, akoko olu te slamouye, neko, ni koi mbe à revoir. Parce que slamé mi fo ka jugo bolu de la. Ya ujaya mi fo o jugo bon slamé o de la. A slamé jugo. Wa slamé jugo de kacha. Ne tia bo liti de la. Ne tia bo la familiali de la. Wa ne tia bo familiali ke Facebook ngade. Ne tia be mo la sensibiliser au Facebook ngade. Aye mo mi je o kelendo. Ama mo mi je o de kelendo. Ande demseni haklimo ye nyoko koya. Wa yanga kalonke. Ande demseni kungolo mo ye nyoko koya. Wa amba do ambe mi fo. Amba do ambe mike, amba do ambe taoromina, amba do ambe ka mi encadré, wa ande ba don, ande Mali jeunesse, ande Mali jeunesse. Ah bon? Parce que une jeunesse instruite, une jeunesse qui a étudié, c'est une jeunesse qui va très très loin. Ah bon? Abe fondi mako Mali sininye siki. Ah ok. Abe fondi mako mo se ki jigi don kwa dans l'avenir. Ah ok. Kada mun kamaka dusukolo mun bon kono ala ndoni ndoro franci kono ya anye prevu ira kuno bleuna awi na kunlo la tai awi nani bara mbora ngaso awi nani dusu mi borai awi ane be échelon yele Malika family ane be échelon yele FPR parce qu'un démissionné kuno nous ne farale nyogonka et la force c'est avec nous et puis on va avancer. Ambe avancer fana dans le bonheur. Ambe avancer fana haklina sigilen keluna. Ambe avancer fana parce que amba don encore ye munu ya mbunya kan koro do ambu bunya. Munu ya mbunya kan ba yuye ambu bunya. Meni munu ya ndogoya ku koro ayo ku banya ambi bo miselu wo fe. Wa fo ite boala. Ko be ko kele. Malika ka fima ere manganidu. Awo la force invisible. La mère de Dieu, l'enfant de la rue, furfurutigi a kalaman batigi. Neche, iye kumam fokunu, fo ite temeninga. Haklima ube a famia.
Mɔgɔ bɛ diɲɛ kalama bɛɛ y'a faamuya. Mɔgɔ bɛ ɲɛ taga kɔ bɛɛ y'a faamuya. Mɔgɔ b'a dɔn ko tiɲɛ b'i da an bɛɛ y'a faamuya. Wa an b'i kɔ. Bi an b'i kɔ sini. Wa la famille Malika s'agrandit de seconde en seconde. Pas de jour en jour, mais de seconde en seconde. Nous, on s'agrandit. C'est pour vous montrer. N'ayant faneni, n'ayant baneni, n'an kuma combat gagné. Wallahi ne kumbe tan fani mba nyininga. N'an combat kuma nobo, ne kumbe tan nyiningali ke. Mais wallahi ne ba don. Ne bora moko mununa. Ne ba don. Ne bokole mununye. Wallahi billahi talay. Depuis doni min kama na onda dona kula ka fara nyonga ne kumba don. La force, c'est Malika Family. La force, ça va nous revenir. La force, c'était avec nous, ça restera avec nous et ça serait toujours avec la famille Malika, que vous le voulez ou pas. Comment mi au job c'est kake, comme au job c'est kafo, mi ou de oui, mi te mi ou c'est kakui. Donc kobe koukeli. La famille Malika ame nyorombolo. Donc be mizigini ni ko blala parce que ko la nunga kangake, oluka kanga boano, kante mo mununda, ko on avancera sans tarasan fait. Neche ni dongli nye edi. À partir de là, amanga faso joke neche taka nyefe kana jotuguni de amanga faso jo kuma ufo kataka nyefe ni munu kuma na duguma nous on est là pour ça ibo lu tombulu ambu jiri ko be ko kelen se ga danido neche ni tai ni ta Malika kani yere faga nyani ye Malika Family, I wanna yere faga nyani yede. Sima sinji nuyo, I wanna yere faga nyaye. I wanna yere faga toroya siye. Allez, ni nyogo na udanga ba, bara soro dununya. Ni keri basagoye kaba, jonindo dununya. Ni keri fasagoye kaba, bara soro dununya. Ga imani yere faga, nani nyeke ambila nyana kujugu. Malika, fitini. Mireku fologo toko sunguru ba muso de te wa yebe. Jongani yere faga nyani te ba jama. Jangani yere faga nyani. Nega bono. Ashu flele. Ani nega umu sila otea. Na umu adani rami nyamolo. Nefertiti. Bebe yo. Kani yere faga nyani yede. Malika Family yebedo. Akono yere faga sa. Madame Malika kodo. Kani yere faga toroya ye. Allez. Kani yere faga sa. Malia umbife. Kani yere faga toroya ye. Le lens. Kani yere faga sa. Simani jema bife. Kani yere faga toroya ye. Aja bife. Bila nyana pijugula. Lexiga soldat dans les dos. Umina. Buguninga yere. Kanyame. Jongani yere faga toroya ye. Jongani yere faga nyani ye. Kani yere faga nyani ye de. Malika kodo de. Kani yere faga sa. Farasi kaula Malika. Kani yere faga nyani ye. Ali. Simani jema bife. Kani yere faga sa. Iga soldat bife. Kani yere faga sa. Aras ben kat bife. Kani yere faga sa. Fitini jigi bife. Kani yere faga sa. Ela shem shigo bife. Kani yere faga toroya ye. Allez, FR.
Monde bite, kani yere faga toya ye. Yere faga nyani nye ka aumbila nyana tinjugu. Le lynx. Uba mine ka folo ko to ko lynxi ya tu bolo ya lynxi ya. Kani yere faga nyani ye ne ga bébé. Allez. Nani. Allez, moi, Malika Family, je vous aime, je vous adore. On est ensemble. Kobe Kokele. Obé, bisous, sans info Dougouma. Gloris Fatou Chakone. Aniga commentaire partout. On t'aime. On est tous ensemble. Mouah. Comment le millionnaire a donné $. Obé, bisous. Mani Jack Bye. Arambe wakati yora. Obé, bye.